Dire ra gid ka makapalit og MacBook nga less than 10,000 pesos ra og laptop nga pwedeng pang trabaho ug gamit pang eskwela nga tag 5,000 pesos lang ug garantisado nga lig-on ug top-notch quality ni nga mga segunda mano ha kay mag 10 years na ni sila nga nagbaligya og second-hand laptops unya na maintain gyud nila ang 5-star rating sa Google ug sa Facebook reviews. Taas gyud kay level of customer satisfaction. Mao bitaw ni balik sad gyud mi diri kay nakauyon man gud mi sa ilang produkto nya nindot sa ilang after service. Ana gid siguro na basta satisfied bitaw ta sa serbisyo kay di na gyud ta ganahan mo try og lain ug magbalik-balik na gyud ta sa ilaha. Tara, atong i-check ang available units diri sa Laptop Enterprises main branch. Yes, daghan sa ni silang branch ha, ug karon among gibisita ilang main branch kay newly renovated kuno ni. Naara ni sa AS Fortuna Street, Mandawi City. Dali ra kayo tultulon, naay parking space ug duol ra gyud sa McDonald's nya babaw ra sa Security Bank. Apan entry kay identical na kayo nilang screen nga makita na tanan available units unya indicated pa gyud ang prices. Mas sayon ug mas dali na gyud mamili tungod ani. Nindot gyud ilang branch diri kay hamugaway unya nindot sad ang plastada ug daghan pa gyud og staff nga maka-assist nimo. Daghan gyud kay kag mapilian diri whether high-end specs or budget friendly naa gyud na diri. Makapili gyud kag tarong nga mo fit sa imong kinahanglanon ug pwede pa gyud nimo matest to sawa inyong mapilian. Sama na lang gud aning tag 7K nga Dell nya naka Core i3 na ug 6th gen na pa gyud. Sulit gyud kayo. Unya kung iPad imong tirada aw naa sa na diri ha. Pero kung estudyante ka, unya ganahan kag budget friendly pero musulbad sa imong mga schoolworks, aw naay daghan diri nga puwerte gyung baratuha. Grabe ka smooth ug optimal condition gyud kayo ug mura ra gyud og brand new. Unya if nag-need kag laptop nga pang work nga typing works lang, pwede kining Lenovo ThinkPad nila nga naka Core i5 na. Unya less than 5,000 ra ang price ani ha. Di gyud katingalad-an nga tultulon gini sila customers ug mga suki pa gining uban. Sama na lang namo. Di man gud ka mabalaka kay liman kag 3 months replacement unya 1 year service warranty pa gyud. Grabe na nakasulit, daghan pa gyud og freebies. Sama na lang sa mga softwares nga kinahanglanon nimo kay pwede pa na nimo i-request ha for free run na. Nasa day Apple freebies nga mouse and mousepad, laptop pouch or USB ha if mo palit kag unit diri. Kung higher specs imong gipangita kay daghan gyud sila ika-offer diri. Bisag brand new laptops kay naa sad sila in different brands and models pa gyud. Accessories like laptop bags are also available here ha. Kunya kay Pasko man, naa sa silang ongoing nga promo. Once mo palit ka diri, take lang kag photo unya i-post lang ang imong photo sa comment section sa ilang post. Ug pwede na ka makadaog og MacBook Air og cash prices. Unya December 31 ra biya ni kutob ha. Aw syempre, upbill gyud ta. Maswertian pa di ay. So if nangita mo og laptop nga segunda mano, I will really suggest to visit Second-Hand Laptop Enterprises kay legit good og di mo ma-worry. Itag na lang nako ilang branches sa comment section ha para makapili mo kung asa ang convenient sa inyo ha.